Dégage Azali, c'est ça. N'oublie pas quand même qu'il y avait beaucoup de gens qui ont réclamé que les manifestations ne passent pas sur YouTube. Donc aujourd'hui on a fait venir Comore TV International, ils vont diffuser ces manifestations sur YouTube. Voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, toutes nos manifestations seront diffusées sur YouTube pour que tout le monde puisse le voir. Ok? Voilà. Merci. J'ai dit quoi si on est parce que Madame Manuela, quand on a vu qu'il a fait une marche, rendez-vous place, à Vieux-Port. Aujourd'hui, il y a un match de l'OM, la police nationale, il n'y avait pas assez de policiers pour nous surveiller. Donc, c'est la seule raison pourquoi on est là aujourd'hui. Donc, on demande pardon, toutes nos excuses. La marche, on fera tout pour dimanche prochain. Par contre, il est mardi 15. Il est mardi 15, il y a un peu Hamoum et Hamana Mcherke Jamal de préparer les marches comme Gavende, rendez-vous place d'Exi et Carré Koubaliwa. Avant le mardi, il y a un Jamal à partir de 5h30, 18h. Et Jamal, comme c'est Carré Mandamano à Koubaliwa, comme ça, avant Katiwo, il y a préparé Mandamano Haka, le président Kazamoka, Gavajoka surprise. Donc, affaire à suivre. Donc, ceux qui sont autour de nous, encore une nouvelle fois, qui ne sont pas comoriens, nous sommes là pour manifester contre un président dictateur. C'est ça ou pas? Donc, il y a un pays qui s'appelle l'Union des Comores. L'Union des Comores aujourd'hui est gouvernée par un président putschiste. Or que la communauté internationale a interdit les coups d'État. Donc aujourd'hui, il y a un président qui se croit tout permis. Le peuple comorien aujourd'hui est là pour réclamer un pays de droit, un pays de liberté. Donc, ceux qui sont autour de nous, notamment ceux qui ne comprennent pas notre langue, sachez quand même qu'il y a un président qui s'appelle Azali, même si le peuple ne veut pas que je l'appelle président, je dis président pour que vous puissiez le comprendre quand même que c'est un président non élu qui est actuellement en train de diriger un pays que le peuple refuse. Ça fait plus de 5 mois que le peuple comorien est là aujourd'hui de dénoncer notamment des prisonniers politiques qui sont emprisonnés depuis bientôt 2 ans. Tous ces opposants ont été emprisonnés. La liberté du peuple n'est pas assurée. Aujourd'hui dans ce pays, tous ces opposants ils sont emprisonnés. Le peuple, notamment la diaspora comorienne de Marseille et de France, de Lyon et de partout dans toute la France, est en train de dénoncer un pays libre et démocratique. Avant de commencer notre programme, on va appeler, comme d'habitude, on va appeler notre président de ce mouvement, Monsieur Militaire. Monsieur Militaire. Azali mnafiki pamoja na kiki Oburashimiki na hutia nafiki na lawende nasika na weni na wasi Wachiaba Salmi mugitaba Yiluba Rami Azali neba ilo بس الفترة الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيده في ترضيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيده في ترضيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيده في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول سبحان ربك رب العزة عما يصفون
wassalamu ala al-mursalin walhamdulillah. Salamu alaikum. Sukwala wainu kana ukawale haku haukaya wakatiri wobshash shaka sandu kutombili bai enukutu ya dani ngalongo zao ola lamba ukangubulilio mahakama ya tio uka ngalono haya haku hauka zola dhimu kege na jaribu zondaru za utogeza mdu yake mkomori yatimia ulona ukomori haukaya lazima kemna shioni lazima kemdwa mahakama lazima kemdwa mina lazima ke sharifu toku lazima kemdu mnuwazi toku walisikiti yao walisalisi hamba mdogo titi ikawa wenye wachojidea haukaya wakati wa ikilimu yende akapukreri itaga maisha yao hamba wakati wa ikilimu mahakama kita kamema itaga maisha yao wabodeza esa ajila umuwae na magana mwene wakati lilonou izalazimu nizambe ya mwana mswangu ela alifa zamba yabo kitubidi nzile jai sha ngambiwa ndogo mzima wakalima conseil des ministres waulizisi wale suala la rais Mohamed Abdallah Mohamed Sambi basi mkazilio hambazingwa China wala mwiti bae mwalimu chakwe wela kamfumba bado akaona mwalimu chakwe amanato ushalifu wa ulata hambazingwa China yapeka basa wali mdogo zaondo kwa mdongozo usifashi hadi haukaya hafanya akti chuzi ya utalaru hapana wazee watu ikawa gari wa kubaliu gari wa stayiu haukawa ulikubali kasidowana wa ulistay hamlalika udauni hae henda mwamba ukaka wamaleti tainu hawa kuima wa marisei ulisingamanya raya akaumjibu mzeuo mzowazi mtukufu nesikundo mjezaeli hauka haduga njia hamamba ukaya tina usubuti ndego mkoba ulu ezali utaferifano kani ukaongeza sasa tena ikaboswa jihad amina jihad hudugana tawenda Thumani mbisomshanani kwenda Elize ikatakaja usomesa amina jihad waungafikira waone wasikini yao kwa mnugaridingoni majeshi haukaya mtungi upande huo haukaga kutoka utawambe sha maskini wandikwa nsongo yetu wa maji watu wosa nuhanio. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci Président. Selmi mukitaba liluba komoriti ya ba naliwami eleba ya hilo wazali azali dekanye do sangamani. Alors, savez-vous que le vice-président d'Azali est en France? Monsieur Moustadran. Monsieur Moustadran, à l'heure actuelle, il se trouve caché chez sa sœur à Aix-en-Provence. Et en même temps, je vous le dis et je vous le confirme, il est venu pour prendre votre argent,
pour faire des conteneurs. Oui, il fait des conteneurs chez les transitaires. Maintenant, il faut chercher partout les moyens, pour lui montrer quand même que le peuple, seul le peuple, compte. Moustadran, il fait Marseille, Aix-en-Provence, parce qu'il a peur de Marseille. Il a peur de Marseille. Donc, maintenant, affaire à suivre. Il faut qu'on fasse tout pour trouver Moustadran, parce que Moustadran, certes, c'est un Comorien, certes, ils se disent enjoignés. Enjoignés, c'est les Comores. Il n'y a pas de raison qu'on pourchasse. Il se dit qu'on pourchasse Azali et qu'on ne pourchasse pas Moustadran, parce que soi-disant, c'est un enjoigné. Enjoignés, c'est les Comores. Donc, je vous le dis, cette semaine, il faut faire par tous les moyens pour trouver Moustadran où il est. Et en même temps, sachez quand même qu'il y a des rumeurs qui circulent qu'Azali, il veut venir à Nice. Sachez-le. S'il y en a, ils ne sont pas capables de perdre la tête. Le jour qu'Azali viendra ici à Marseille, croyez-moi que ce jour-là, il y en a qui me verront. Parce qu'il y en a certaines qui se disent, il n'a qu'à venir parce que nous, on va le protéger. Certes, il sera protégé par la police nationale française. C'est normal. Mais pour qu'ils viennent dans nos places, pour venir nous défier, ça, à mon avis, on ne sera pas d'accord. Et oui ou non? Et bien voilà, on n'oublie pas quand même qu'on a manifesté pendant 5 mois. Ce n'est pas 5 mois de manifestation qu'on va se laisser aller. Donc on va appeler notre cher ami, Mzéora Toukwezi, Monsieur Cheha. Cheha, tafadhali. Watukufu walezi, wajamalifu, washena waume, Mwenyezi Mungu ngujo mnuhusuruni ya jailie embe hoike ya hanyunga mtosoni heze ntosa. Mwenyezi Mungu yamba ndotote maisilamu nabi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usiku wa lelo madanda rubai ye mada ya handani do urongoza ematwalibul ilmu wasome kizungu. Niwaambie ukaya ewana mamlo ya Amerika, ewana mamlo Europa, ewana mamlo ya Asia, ewana mamlo ya Afrika. Mkaonda mwasome nje mdafiwe ntahanyu, mdafiwe maisha hanyu. Ntahanyu irengu wangendawo waondaye ezabili ngapo mndu wambwa zalabea ambaka wanana bea zijeza sawa shabeati ushinde vahe hakaujibu lwa zalabea ambaye za jabo hindi ambaye kaure mwambili ure mwanzima abo kawana shekaure mwa ulala abo kaulwa bahimti ulwa bahibu atukufalezi iondo madahandani emade abili yahe manotablo wananyausufa ali amumbeshone mada ukaya ezaka nazisiwa na ezilio nazifanyiwa ba mwanadamu timna mrisha mwanadamu zalwa wakaja na kwa jakirija zinu zarendea bahi watukufalezi lelo msihwa mshishiwa haukaya mtanganyiha na kajinje marendwa kalibi hasana wakati rilonuo hende mono mse wa hatu Said Hasani wa Said Hashim mwambia ukaya emajia jamaziro endame azali ukaya mze wa hatu mfundi watu mze hatu wahi ngohi emajinga nkomioni vahe
hamba kaya azalia kaurongo hamba kati Josoni mwangu Akaya mnafiki yao ngamjuao ukaya awamdharauni heko mori kamili shakaja kaurudharau Saidi Hassan au kasede Hasani liliswahaba sharifula karama au ka inde hadisi ya Hashimu ndejo kahundra Asmani Hassan au ka Hashimu Mwinyi wakati yajaye wa uroha aparente ambajini hawambia ukaya sedali haja na bunduki na ngujwa rengeti na rimre incidenti nuke na umwamba wema wambajini wamba kakarja kubale mfaume arutola tabu ya rohe wehireju wahamba enti famiche bane famiche nuke na uja ufaume tena wahamba kuna ufaweki heki jume hafa eti na hiyo wakati Hashimu Mwinyi aremwa usiku udi harumeta bajini ikasa 5 oda saa 6 ni urazi hamtana yaboni saka izo karama bahi emanaraba kama nadamu zalasha na mrindo uto na jamwanadamu badi yabozi cha uziro au kalelo Asmani azala komia Hashimu na randika jaha koma Hashimu abo wade usamsiha ibaka na ukankara bahibu atukufalezi ngamwambio emano tablo hengazi jaka shamrushamu na mweshelendro bawanansi wa anzuani wangu ono taburhana nyimlunga zija na wako mori bwana nyasi au kaya haini bano roha watungo utulwa fiji shamnyazi mgwaja ile ya mahame baraka wamba oi karoha kajaroha itandra baraka wamba oi karoha kajaroha lelo hinaza fanye misali ya Saidi Hassani ambwa fahamu bauka komilo emonge kena ukiri Ritora tuana nyasi wende jaba nyima notablo ya hengazija umanu ba usabonze wanjia na zalada muhamba kae kaitilo yopa hakomba na weyuitaho na dimai hunre mwanga kama bioni baba nga badungu amba kade manifu walangwa tungonda bure kamtenda bure ngamjohuza shindo shatasi nange joja ya junga yo basula iwe wangu ikawa wakati mjoka wila ngejoka na teona zitendwa ewange kana barako home rihunka miadi bwazali bwasumani au kaya bwasumani azali we adui wa mzazi hatu ambari au kambari uzawana nae badia uzawana nae kurumuhandani boka kina uzumunkadwa bili bokuji njema uja uvoti wa voti za halali uziranti kwa mangoringo shaharamu hakawo mda haramu au kaya tishia mwana nyasi waga akaurongowa ambaga una milioni miliari 21 yeku kanti wala hiyo tinabulonu husi ewangenge tahao omanijo kaula ilona le swale la mimi ela narunga mrongozo wanajeshi wa taifa kwa wati jeshi wanajeshi wa taifa mzailwa na hiyo akatira kwa jeshi sirilo bano abahararati ramwango somo uje udafi wenta yondo handani ye abili ngosomo udafi wanansi ye ararunde raisi wa hedola ye mtorengaze mileza zilo muhimu
mrenge ilo ya mwiso do mrumiao emenda mbebone kamrati mafanya jihadi hiyo mwende sababu ni bwana jeshi au kaya imanaye raisi alo wararu ye ujo ukalelo haro hawa jamraji yawo kwa wakaikilu lu ya kaumresta wakasabide ya kaumresta yawo bomgwa hiwenza na mkeradhi baba nukapanzo waje wasaje ya zambe uzijumba birahanami. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Marhaba. Ya Mokozi. Pamoja na kiki wavurashimiki na utia na kwiti na lawende na sika na weli na wasi Atiaba Salmi mukitaba Liloba Komoriti ya mao Wekubali cholawa Mwayara cholawa Kenite deliju Alors, c'est comme... Je voudrais dire à M. Azali, à mon avis, il n'a pas de pitié. Azali voit des femmes qui laissent leurs enfants, qui laissent leurs maris, qui laissent leurs tâches ménagères pour venir manifester contre lui depuis 6 mois. Jamais sans pitié. Donc, pour ce qui me concerne, vous êtes des femmes quand même qui méritent le respect. Vous avez le respect de toute la population parce que sans vous, les femmes, je crois qu'on n'est rien, nous les hommes. Donc on va appeler un jeune garçon qui va venir aussi parce que ce combat, il est mené aussi par des grands, par des vieux, mais aussi par des jeunes. Un jeune qui s'appelle Abdou Madi, qui est habillé en tenue traditionnelle. Quand il y a la si, la kofia, il y a Jassina. Pamoja na kiki, wafurashimiki na utia na fiti na lawende na sika na weri na wasi Atiaba Salmi mukitaba Liloba Komoriti ya mao Wekubali cholawa Mwayara cholawa Kenite deliju imani natu Kwezi wa baba hangu, kwezi wa zaza hangu, kwezi mazuki wangu, kwezi wanashe wangu Oji mdifa ile chengo ikaru mahudhuri ya rumeshwanza shilu Andaringa njo mtosani antoza za hishma Ni mtosani antoza za Kislam Ni mwembe na ukana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Na ni mbushironi heri na baraka unono na afya Le 1er septembre 2019 Mle mrudi mpesha le mwadi nondu kauru mahima hawani ya nchi ya Komoro Kani bushironi heri na baraka unono na afya Mahamwema wa heri na singa do wasiri salama salimina Simiba no hamakalima mailibani Ila handalinga ndrongozo emajeni wa Komoro hamandami Ni wauzi sana ukana Bale misomo mwala usomo bonze Wala ze bac plus 3 ikauru mazifanya universite ya Komoro Wala misomo ikao do mwenda Senegal na Morocco neze timbali na mbali Watonti ya tubira mwana Komoro Zile mka usoma mrume ntudai Au kama de msomo ketina mana bu masoma au kamre jarma ulimaji Watulima Mwende msomo mrejaru mwazi wale za upanyile Mwende msomo mrejaru mwa mabao na upasa maplato Mubulia mkaziliwe mbila susoma mbahiru Harengeti ya Komori ndaina ilmapuzi yani Gozidi Warenge wana hao ilmapuzi harenge mwana helukumani Hamchomwono wa droiti Harenge elsativu hamchomwono wa goshe Wajuma utapela rumenti ya Komori Na wakaza ukasalama nao Haukawa mwahanda unu Omwizindo unu Omfumonda unu Insha Allah mwake soka
Warunga nunda. Kasi Amina, inege, bareke. Kani urongozo bwa Lukumani. Ni wambe na ukana muharafu. Yabaki wanu msubuti bahinda mi Lukumani. Na minga msubuti wambe na ukana mi msubuti marengweni. Au kami mwanamme. Na mwanamme kamba ngodaru mbwana. Eka ipulili yako mwana na ushinzi. Au hashinda shenda bendo bwanani. Gari johuga. Kwasi Mwambie. Kani wambia bwa Lukumani na ukana. Mwambie. Usido banda warenga Facebook. Warumia mazina wangu. Chakwamba we mwanamme kahamanda mibwenwe marengweni. Au kami wanamba kami mwanamme tibwenwe marengweni. Kwasi bwa Lukumani ngani wambwe na ukana. Uroro. Au kahule zaho ziti bwa Lukumani. Au kakuja lole bazima na kanti ndamina oli koleji ya mbweni. Kuja lole ya vyenzima le pashenda milionde Maroko. Cha hukubali mbabaho hautoresa. Na mingani wambwe na ukana mbabaho ya kahanza wala ukanza mbabaho. Au kawone mbabaho pasha milionde ya rore. Ukubali haubali ya ndani mwananyi ho elfati. Ngamdunga mwene marore hamwicha. Mzazi hao. Nenda mshewo. Wanina mzaze. Sini huna. Wana wa Komoro. Ngani mrongo soni na ngani mwambie na ukana insi mbwana ya mzima achanu mbwana ya hatu sonsi pia. Sihimi hunu tizingara. Rafi ya lingana nami. Na mkarazi mjuhe. Ni majeni kanga ngani aruenti ya Komoro. Mtilale. Au kana tuzi mkazilio kamrongozani. Kaurongo haba na ukana. Ni wana Komoro msikane tabiri za ukanga mnoka fanya hati za biro. Chana mrejaru male dima. No ulozi. Mwere mwangari wa babahani. Ile sikadi mala ukamba bado rongoza mwana. Kachabehe wahe. Nani mwono hahimbize vizaza kakumori pia. Ahibe maja kakumori pia abaize arhami ya hingaru meze ntisa he dunia. Gari watu wama na Nami ngani wambio na ukana. Ngani wambio na ukana bwa Lukumani. Hautimize makalima hangu. Haukabanga bina sekresha do mfumo ujao. Hautimize makalima hangu bwa Lukumani. Ngani wambio na ukana bwa Lukumani. Enda wambie babaho. Yende ya bebe iti salama. Yende ya bebe iti salama ikenda hafu. Haukao mahanda unu. Wamwizideu. Wamfumanda unu. Amina. Ngaribani mbaba mlezi ndoka ujarene maisha ya Komoro insha Allah. Imiabe kusalama. Amina. Yajende se maisha hatu insha Allah. Hata mpaka ndabo ngadona na tena. Shazi chengo chitukufu. Kamjara kana mimi na mwana mtiti ya kuwa mahamishashi. Ekatu kataba za maweza kansa usalama. Watu wanakana. Mkaba simane mwana hanyu. Abudumadi kawa kwa harumensi ya Komoro. Chesi wa shangazita. Harumere njio ya hemba jini ya Jalohea. Kwa mjini kuma kwa mati. Dégagez. Alors, Vanu Kwazi, Gamjomjo Kawanu, Yekomba, Risari Gagné. Ah oui, oui. Yekomba, Risari Gagné. Eh oui. Yabonga mo miwano jina kao, wambao kangari manifesto. Kireun Marseille wala wadoma kamnafanya mabunjilio daferi hula rompwen du Prado watu hata mkomoriho izo basa kazi tukiri abunga bondo kwezi ngari wambia uka Yekomba Risari Gagné hakala wadoma kamingo joni ngala hula mwana mshohangu Saint Antoine na balani kwa mapesa ende ala lelo hoteli ne serikali
izo abasa kaziti abangabo kwezi tikanza kwezi nambio wakomoruka. Le combat est gagné parce que tous les chefs d'État africains ont toujours abusé du peuple. Donc aujourd'hui, c'est fini ça. Les histoires qu'il y a une réunion au garage, il y a une réunion à Fispiat, ils ne viendront plus ici. S'ils ne viennent plus ici, ils ne peuvent plus gaspiller de l'argent parce qu'ils ne savent pas où aller. Ngwajode na Kenya, na Zanzibar, na Tijida Huvi, Sheikh na Arabie Saoudite, tout ça. Sheikh, akanga mjoka Marseille hundu halale magui. Wadingo viro tama notable wa makanda ni milie. Ndare salamu msirini. Ngamu mparoni bo mshanga, mamu mparoni bo garaji. Abangezo abaha zihisa zifu. Abangabo kwezi, ngaripara kwezi. Comme je l'avais dit, le combat est mené par des femmes, par des hommes, par des jeunes femmes, des jeunes garçons. Tout à l'heure, on avait appelé un jeune garçon. Cette fois-ci, on va appeler une jeune fille, Mademoiselle Céline. Tafadhal quiz. Selmi mugitaba yiloba komoriti yama wekubali cholawa mayara cholawa Ewa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwanamma hatuola hajavanu akarongoze majeni wanaume hamadaye. Miti na uranti horongoze majeni wanawashe hamadasi. Enyi majeni wanawashe makomorie haswa tandanyi mlo komori mlala jeye zijirio komori. Ngamrao azali ezahanyu zefuba. Ezahadani zembana zinu kajaka ubidizike za hatu. Hokowa baya hatu ne makokwa hatu wa wana hata warengo uhuru wa komori. Ezentizabaha wawende sao soni de majeni hamadasi. Showa zaza hatu nwababa hatu wa uwaranilia eza hatu zijezirileleleo. Lewana rihimesi wanashowa komori riwanilie owana hatu maudu wahunde maana wahunde na faida ya misomo ya hatu. Riwa somesao. Shamra tenda kenti volo. Hahuzu mfamanga, hahuzu ndrovi, hahuzu n'importe quoi. No ilie mwanahe asome. Ya jambo kana hatrene katuhunda hazi yafanya. Paske ze hazi owana wendo wasomo kwa tuni kiwazo eza wa merite. Shangwendo warenge mlimaji paske ngwendo hameyo hazali hanikiwa ye plasi ya hemwa na ola ya jokaha haikanti. Harumia ola mlimaji hata katujua utingofanya n'importe quoi habo ya tojua izo ya fanyao. Donc ni wanawashe eza saya mkati mruwazi wana hatungwa viole wao vanule we mwana ya viole wakande wahangu wakande wa fulani hapo maudutikana toma ya kae wa hao kazina umhunda ngono na wa presida wa kamili hambaye presida wa kamili dhomala wa kamili hadaza haziranti mrungondo halibivero hatole twabili habirana ndena ola mwana ye mwana ye mwana yesikitiha sheitwa ngonelewa izo kasufanyiliwa owadzaha tumana sisi dejanga hasi shezo ngarifanyiliwa sisi majeni ya leo na mjuhe riwanengwa na inu bainu ya hatu dasina nyi sisi kartuta hayezi ya ukaya nga mjokwenda na kenti nrumesha irisha komori hau mjomba hangu hawe mwanamma hangu shainu mbanari waniliao ye komori kamili kabati ujoka uraya endo hao kabati ujoka uraya endo ho mjini hao shasoti pia ngarisa hao shande amani harumwaenti ya komori ikaye wanahatu wahunde manufaa mema wahunde malezi mema wasijuhe washenkeza twabiyambi hamada zinu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Selmi mugitaba yiloba
Ngasina mahashiwi na majana mane na 40 no mwija usiku hausiku ranzima muhajiruna wa Maka watawa yaenzi ya kifujari ya Quraysh wende arumale zitola maji la Yatrib wapanga zembana za ukombo wa Maka warejei na baada wafariki wenji wawasili wakomboa ya Al-Kaaba wawala hadaima ya enzi ya Kiislamu wao ndo wabaya hatu wa Kiislamu wambao mamuhajiruna yijalelo inu ngarti mizi mitano ranzie mamuhajiruna wa Komoro yani ndani mwahima ambao kayanga mjipangao Mzube Komoro Moroni Fomboni Mutamudu Mamudu Muhunuwe yaezi ya Kisrani ya Kifujari ya Kijilaezi la Kikabema ilimale ya migaji ya demokrasi hadaima ya daula ya haki ikedahari yabori waswidi daraja ya ukaya wa mchindo wa handani wa zembana za hatu wisa ukaza kifu lelo yinuri kaujarifu zendu mari ya ho mchindo wa bili na ho mchindo wa bili uyo nguona na munjuse haukaya ufaliki uduzuwe arumayenti na zijulo azishangaze mwishi abantu ya horola ya hema muhajirun ukanga endono lepa na tihale ngwajo waswili amma kabla raha ya muhajiruna weja waswili Komori ngwaona ntada waifunga ya lazimu iwaswili sha ititawao la duani bawauga sikodo nao na nabo wasubuti waliba mavumzi yarivuzio mashishioni yake jumauri la piza na hamba ndogo ikao kazitarita shughuli wamba ukayahari si malapati badi kweli si ulapati shema na rilopati daboranzao mlemaele na nyama na zwana njizi wamba si ulalabonze aizo kweli haukaya wanungobo juma utwenda noenda hazini ili watonge mlale haruma nyumba za malari yabozo kweli rikanza rimabieni kaabo karja zirenga hidwa rizirenge beshelea la ujua kaya kweli rilende nai nanu wakati kao mpuli liwaze pare ye daula kijafanya rongo watu sabza Mwenyezi Mungu riule makatikati rimbesheni shara mtsumransi mwenda karobe hata mwoni hema emaharo yabo rende nai izo sabo zirende nai nanu wakati ya lapitali ya rede hashadara mwafanyi hawa wade sabu za Mwenyezi Mungu rirenge biye rimbesheni rambe na mwende Dar es Salaam mwende Bushini yabo sabu zirende nai ambese ikaula zimurenzi ya tubu imwekezeni yo sabu zirende nai nanu wakati zelikoli zabalwa watu mwana enda shioni sabu za Mwenyezi Mungu ribehe bursu wana watabali arume dunia
watontia dunia itona nazioni wa Komor ze bursi zoga zila wa uhunu yabo kweli rende nai ikaulazimu rirenti ye manata ya waswili ya mbemba baheka juha bawalizo redoti za hindu abgeri njakili sha yone mana ramba ukaya ye mchindo wabili wahe wamjuo wa manga yani de mamuhajiruna kartumbesha nikoli ngari mbeshe yao nina kama na kama ikao halugha ya shimanga bayo ndio mredao ninai wajoyelewa halugha shimanga yo hamba ambargo ngari jihudumuri vurizani ambargo na ambargo ikaivurizwar mwanti kama na mpulio barini besensi mbili bayi harumwe dunia desavuriziwa ambargo zavuka de kuiba harumwe maamengo mitanu wapingililia ya ambargo ya Marekani de Iran harumwe maamiongo wapingililia ya ambargo ya Umoja wa Mataifa enga mjua wanansi emane ambargo ya tuwafai da wakaya wa umma wanansi ye maraya wahini wambakanga rishinda nao iliwa unisekentino na wenyi sheza lelo kabati mpulio barini mane ambargo ngebe wao no wanansi Randi bo place d'Aix ya Marseille, Randi place de la République ya Paris, Randi place Belcourt ya Lyon. Na sasa kaunsila shudo mfanyia ni horola wajihudumu wambeshe au ni ambargo na boga rjovu mambiani ya borandi sao ambargo yuhansa nkarwa yenkarwa ngarifanya unasinanyi mlo Komoro izo mrimsa haoni yembidi yankarwa nganzo mpingililie bale shaifumeshana ndani shayambargo ngaendeleao shirika la mbao Komor Telecom. Komor Telecom linuti shirika la taifa linutundu la marungua limumauni wa mwili. Komor Telecom linuti shirika la tumo linutaya la nyuha za kijasusi haina mrulo Komor urumiyo ya simu ya Komor Telecom baisha mruwadi sine mrumshae haude mrumahe ngazi julwao ngaze do hasharati ngaze do fitina yani warenge daraja ya kaya ngwafanyo wazi namna ya ukaya kuda utokana simu wa melogo yabori daraja ya ukaya ngabidi warongoziwa na warongoziwa hao dore mma ya mziba pale ngarita hao wa Komor waroyar mazembio za Komor Telecom ngabo jwamba ukaya enamnaje renora royar mate Komor Telecom ndogo genyangu na mtohula ze simu za Telma haukaya Komor Telecom lati baraza la taifa lati shirika la taifa liredwa Mbeya ziwa na Mbeya ziwa yuyu handu za fulani ya kalanti zale besheo mzaze fulani wayi hauli yao wanazijomba tao yabo kaiti shirika la taifa zembio na rirenge Telma ngabo wanazijuruzi wajosubuti wa Bukari yabongari wao shirika la taifa rifaidisha shirika la kijeni Telma ti shirika la kijeni emanali la shirika la hebara hindi na borenda ho
zenti za bara Hindi ne zenti za Afrika Mashariki ngarendora kina shindo izima shamba okomeza yabo enge Comores Telecom wakana lao ikawlazimu ike wende Bushini, wende Larinyo, wende Morisi, wende Seychelles wauzaze simu shakaro usubuta kwa tina lao yabo ija daraja ukaya Comores Telecom ifu na narihozwa lilo rifanye ibada rifanye imani rilidzie nanga sinatoma ya ukaya haina Mkomoro ranzo usiku wa lelo ujoba kimbilioni ya he Comores Telecom uo mruwa hele janvi la mapinduzi yabo labda ngunikiwa wananyama sha haina Mkomori uwatania haina Mkomori ujistai na haina Mkomori ulona hamu na ufahari ranzi lelo yati subuti harenge simu ya Comores Telecom hapara mruhunu bakar na humvia yesi murijo hirenga ni orje huipara de atelma yabo ngari tahadharishao rambe ukaya gasina muda wa miezi mitano ramba ukaya ngari rohe uharumaze mbio za ortese kamja roha ichongo lelo inu isamiziwa hata ire mama badwa miyomo na karna uhozwa niwo nezelongoza reza tugiza lelo inu ramba ukaya ngaremao ortese pomruki deza chonga hankado jana ya lazimu ritomboleze shaya Comores Telecom ngari ombawe keze nsusi chao rifai ribaki yano hitole sadaka ya hitole yano imeshafatia mgu ya iremu na wakati rijo wasilisha ya daula ya haki ngara sine miadi ya ukarjo ujimiza shirika la mawasiliano lijo ustahienti lijo stahiwa wanyilo lijo faye mawasiliano ya dunia likedaraja la ukahidi mrugujo kafahari ya ukale shirika linungilo la hatu karibu tsale kamgo abenze yabo yonde ndumari rivuzi yao harumwa mchido wabili wahe wamjuho wahe maraya na gamjo karadhi bari bala huko eleweshi Komori niwambie zo haba anvu ya makalima kijeni. Il y a 5 mois, une mobilisation sans précédent a réuni tous les Comoriens de l'extérieur au lendemain du putsch électoral perpétré par le colonel Azali et ses complices. Au lendemain de cette mascarade, les Comoriens de l'extérieur se sont mobilisés à partir de l'appel de Marseille. Et à l'état actuel des choses, beaucoup de villes où résident des Comoriens se sont beaucoup plus mobilisés que Marseille. De Paris à Lyon, de Nice à Saint-Denis, de Nairobi à Washington, le peuple comorien a relevé le défi. Nous nous sommes battus pour montrer au monde entier que le peuple comorien n'a jamais été et ne sera jamais un peuple lâche. Et cette mobilisation précédente, cette mobilisation sans précédent a connu sa première phase, qui consistait à dire à Azali, halte au massacre, halte aux privations des droits, halte au sabordage du pays, et lui dire aussi que le peuple est là et il est debout. Et la deuxième phase consiste à entrer dans la pratique des choses.
par une phase intermédiaire qui consiste à lancer un embargo fort à ceux qui sabordent notre pays. La première cible de cet embargo est Comores Telecom. Nous appelons tous les abonnés de se replier et de faire usage aux pistes de Telma, parce que Comores Telecom n'est plus une société publique, n'est plus une société d'État et n'est plus un fournisseur de services au peuple. Il est devenu la vache laitière d'une famille, d'un clan. Et le problème, c'est qu'il cause beaucoup de problèmes qu'il n'en résout. Et à cet effet, à partir de cette place, nous lançons imminemment l'embargo contre Comores Telecom et la lutte continue. Voilà, Kwezi. Heli mdukao nge Comores Telecom nene afanye désabonnement yende Telma parce que Comores Telecom ngari shiliwo nolo Comores e kagara ndore hadisina sinao holi ori décider ambatsa singari jao jer fanye manifestation moroni nemijipia yabo na mwende mwarenge Telma rijo hadisina sina anyiri mwelezeni hali rijo kafaye débarquement pacifique c'est na pacifique wanatu ja makamu ngandora faye coup d'état haukasiti majaishi shangari jauri manifeste harumenti hatu vatina mashaka na baa ekaza li hauno kanguriro mzinga yafe hamande hali yafanya ndo jina abonga ngujo remayo shana mwende mwa désabonné Comores Telecom mrenge Telma abonga bokwezi ceux qui sont autour de cette place nous sommes là pour manifester contre le président comorien et la libération des otages politiques pour que le pays puisse retrouver une paix stable et durable. Nous allons appeler notre cher ami M. Mahmoud Kwez. Mahmoud Kwez, tafadhal Kwez. Azalimnafiki pamoja na kiki oburashimiki lauti ya nafiki na lawende nasika na heri na wasi Antiaba Salmi mukitaba Liloba Komoriti ya mau Wekbali tulawa Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Kwezi watukufu mahudhuria harumwe plasi rasminu ngari mtosao ni heze tosa za Kiislam rimwambienu kaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ariye bahari ikaijuha moyo vua nampeni ngazirao ijundu nguchinjo nola zabonti juwale wala wodo wakati makuhani wajuhao haizo kwezi watukufu zambandwa banu yokaya emamuhajirina ngwajoule salama mdati hale yao holiho emamuhajirania wao ngwajoka uhajiri ili waswili ye daula ya Komori haruma yensi yao na msafara huo wote msafara wa mashuhuli shauo msafara wohendara adungie inumbane kao ngasini yohunu haizo
holi hoyo bwana kao bwana ya amani itsona hatamarisiza shayeilan namne kao dorifanyawe maandamano ya tuhunu yode namne kao ngarijo yafanya harumao mji wa Moroni rangu ngeji tsambalie harumwe miji ya hatu tikahanza ndengeshwa bahashi tukufu isho nijulize wanu wanawajaishi kao wovirilia amani jana shabaha ngwavirilia ole baya ni warongozi rao rowandwa shahao rowatata hao rowana hao nane mafallahe wa hao koya jambe mazimeji wao riwarongoze riwamboka wa msafara uo woti msafara wabaya woti msafara wa nkodo ngena mke makini mishilie zana swaheka odo mjwambilono wandu wao haukasisi kartuja rifanye baya zaheka mlitsahanga mjurunda nilo eni wakati mjuritsahe nkodo haukamba mndu yetsotsanyoshi yotso mrunga bahaba sitso mrungani shangamina toramwo lahondwa shahondu wanu ebanuo kwa judunza emndu mshe wa Firauna emndu mshe wa Firauna harende emndu mshe wa Firauna hono zamaliza kana Firauna nohombo Mwenyezi Mungu kabo Mwenyezi mnipuene zamaliza Firauna zinu unive harumwa hindi harumwa raha ili anjembe boni ebanu andu washe wanu okwa juna swihi wotsodo dungaze amriza ho andu amma hao haukaya ngabo mijimili tseinu yambude ngenyi wambode ngamjongu sami ngabo doma juyu na doma mbani emiji yoyo mili ritsoju hasonti pe arisha ize isimu hizo omba banu bakavja doma mbani hindi abamwanzo naswihi ni wanruwashe waheze ministiri nana hemajaishi mwishie hadisi omba banu ikao wakauja domwambwani haukefasiria domwambwani ola de waziri hatolo hazini na bale waziri handriha hanomewa nivalahe wahe endambe mwana mshoyo kaya mbaba hantowa hazini bahotowa hazini hantowa hazini hola mbaba jabo masihu mwanzwene msafara tuo hamamboka ekado mwajuka hujaja bahido mwamba nikahuna hwendwa abakanzerone sokaya nyi wanruwashe waho wanruwao ngamjibo nezirundao haukeka mwanzo mhauwe ngamjuju warongoza wahauwe siri hadaye shezorjo mwambiani rimwambiano kamsafara ngo jufanyishia insha Allah ekausa ufanyishia ngari joje hama ni karsuja hama shuhuli bahina mrongoze owanahanyuma militera haukabane nusu hao ngari wajuao ze afwalu za hao haukekwa kwa tina bunduki mimi wa mikabasi ya josubu tangabili shesha tsonga leo walone tiso da walone mizinga ila ngeha hizo garjungma bianukaya ra chef d'état-major bwana Yusufa Jihad ra Ramadhani
namdangase hatari za hanyu basi ngarjurengeza hatu na singari mwambia unuka zekari benzenga zukambili haukari mwambia unuka ngarijwa huja hanzia za amani sheka mritsoto ngarijwa humtsotani geha hizo ngarijwa kadimia rimwambieni ye mesaji hiyo emesaje ya bili ngamjo ya adrese haswatan de maministiri nane namrikao ngena yezi harma ezi ya kifujarinu ni mwambio kaya hunulaya wasawazia zele se pase neze azili eke yezi ya kifujarinu isise bonsi isa isi bonsi na mtsaho mahale kao domjoka utalia haukaya side Ufaransa ulaya inu haukaya henandu zatu amrudi ndejeshe ujokomelwa iho gari jokoma hunu na sikarna ufanya mza haukaya gari juao kaya mrumshe wa ministiri wa hezafari étranger gahunu nora karja mkomea wahe procureri tena gahunu ze batima zao pia gari zijuao sha garanzao rimwambia nukaya banu sina imani banu rijwanze masulaha sisi rijwanze masulaha baina ya hatu nanyi sheke masulaha ya hatu kaja parihaniha baina ya hatu nanyi bahabo gari jo mwambia nukaya gari jo henda rende rafanye ze karibenze ngazi jo kamili wassalamu alaikum batsinodi waza yoka tsimwambiani yoka insha Allahu Oktobro mratsi tsinze toma haukabalarikana dhulheji rija harma muharram inudeme zimili mitukufu ikawe vumulu harma ya Qur'an nari hansi mgutu amaya yokangu jori jibu zedua za hatu wassalamu alaikum marhaba kwa sidera ata angalia cho angalia ndani kitana baraka matiba ya bokozi ngari parao mwalimu zile tafadhali zile kozi mwalimu zile tafadhali kozi mzee watu zile Bonjour à vous tous. On se retrouve encore une fois les yeux dans les yeux. On se retrouve encore une fois en train d'évoquer le monstre. Ce qui arrive maintenant, c'est que la guerre, parce que c'est de guerre qu'il est question, est rentrée dans une phase terrible. Terrible parce que les enfants des Comores qui sont ici ont décidé de nier la peur. Il n'y a plus de peur dans vos yeux. J'ai entendu que vous faisiez appel aux militaires. Vous leur disiez, comme les autres fois, vous ne tirerez jamais sur un Comorien. J'ai entendu que vous faisiez appel à leurs femmes. Et vous disiez à leurs femmes, mais enfin, quand ces militaires rentreront à la maison, mais faites en sorte qu'ils deviennent des vrais hommes, prêts à défendre leur patrie, et non à défendre celui qui tue sa patrie. J'ai entendu tout ça, mais j'ai entendu aussi qu'il est question de voyage. Un voyage, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un voyage qui est long. C'est un voyage qui est dans les airs. C'est un voyage où nous souhaitons atterrir
pardon, nous souhaitons débarquer parce que il est presque question de débarquement, n'est-ce pas? C'est de ça qu'il est question. Débarquement. Que va-t-il se passer? N'ayez crainte. Il va se passer exactement ceci. Ils vont nous attendre. Le fusil pointé vers nous. Les mitraillettes pointées vers nous. La matraque en main, fortement serrée. Les gaz lacrymogènes qui nous attendent. Et peut-être plusieurs d'entre nous en prison. Je parle de prison, mais je parle de ces trous à rats qu'Azali a fabriqués, qu'Azali continue à maintenir, où des prisonniers, ou des otages continuent à croupir et à souffrir. Voilà ce qui nous attend. Voilà ce qui nous attend. Mais vous avez décidé d'affronter cela. C'est un acte de bravoure, c'est un acte de militaire. Or, vous n'êtes pas des militaires. Vous êtes de simples citoyens. De simples citoyens qui avaient décidé de dire « Ah, il y en a assez !» Voilà ce que vous avez décidé de dire. Il y en a assez. Il faut qu'il s'en aille. Il faut qu'il quitte ce siège. Voilà ce que vous avez décidé de lui dire. Mais vous avez dit aussi qu'avant de débarquer, nous allons commencer par taper dans son fauteuil. Non, pardon, dans son portefeuille. Là où il met l'argent. Là où il met l'argent qu'il vole au peuple. Et cet argent, il le vole où? Il le vole à Comores Télécom. Vous avez décidé d'un boycott de Comores Télécom. Boycott, c'est important le boycott. Parce que ça veut dire qu'en passant de la puce, Comores Télécom vont la puce tellement, c'est plusieurs millions d'euros qui vont ailleurs que dans les caisses de Comores Télécom. C'est plusieurs millions d'euros qui n'auront pas dans les poches de celui contre qui nous nous battons. Vous avez décidé aussi de dire que nous allons boycotter ERTC. La dictature vise sur la communication, vous le savez ça. La dictature, c'est la communication. Si vous tapez sur la communication, vous déshabillez fortement la dictature. Aujourd'hui, le désabonnement à Comores Télécom est aux environs de 20%. J'ai fait le calcul avec un ami. Si ce désabonnement arrive à hauteur de 45-50%, écoutez-moi bien, 45-50%, Comores Télécom ferme. Comores Télécom ferme. Et voilà ce que nous voulons. Et si la dictature n'a plus de canal d'information, alors la dictature ne veut plus véhiculer ses mensonges, ne va plus nous raconter ses bobards, ne va plus trouver un canal pour nous mentir. Mais bien entendu, ça va faire du mal. Ça va faire du mal parce que ça va encore faire beaucoup de Comoriens sans emploi. Sans emploi. Mais je suis désolé, messieurs, dames. Je suis désolé, on ne fait pas de guerre sans faire couler le sang. N'est-ce pas? On ne fait pas de guerre sans faire couler le sang. Si on veut que ce monstre s'en aille, il faudra accepter la souffrance. Et nous allons souffrir. Nous allons souffrir pour gagner. N'est-ce pas? Mais je vous assure, le plan de boycott qui a été cité tout à l'heure pour mon ami Dina Sur, c'est un plan beaucoup plus large que nous allons développer et que nous allons mettre en place progressivement, de manière graduelle, jusqu'à étouffer le monstre. Il reste à vous dire que aujourd'hui, Azali a vendu notre pays. Vous le savez ça. Il a vendu notre pays. On parle de Comores Télécom, mais Comores Télécom est dans une situation financière catastrophique. Comores Télécom a des dettes qu'il ne peut plus payer. Et bientôt, si on ne fait pas, gaffe, cette société appartiendra aux Chinois. Cette société risque d'appartenir aux Chinois. Exactement comme le port de Mombasa a été pris en main par les Chinois parce que le Kenya ne pouvait pas payer ses dettes. Nous sommes un pays endetté.
Le Fonds monétaire international dit que nous sommes légèrement endettés, mais que si on continue comme ça, dans les 3-4 ans, nous allons être surendettés et qu'il ne sera plus question de construire la moindre infrastructure parce que nous n'aurons plus l'argent pour payer, nous ne pourrons plus emprunter parce que nous ne serons plus crédibles. C'est donc tout le fameux programme émergence de monsieur Azali Assoumani qui tombe à l'eau et il est en train de faire mourir notre pays. Il fait mourir notre pays. Il faut que vous le sachiez. Alors pour quelqu'un qui fait mourir notre pays, nous allons accepter la souffrance. Parce que ce sont les générations qui vont venir que nous devons sauver. Nous acceptons la souffrance. Nous acceptons de souffrir. Nous acceptons la douleur. Nous acceptons le sacrifice suprême afin que ce monstre s'en aille. Afin que ce monstre s'en aille. Et il s'en ira. Et il s'en ira. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.